پر ہمارا کنٹرول مکمل ہے، ٹرمپ کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کھیل کھیل رہا ہے مگر ڈیل بھی چاہتا ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو دنیا خطرے میں پڑ جائے گی، ان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ مشرق وسطیٰ کے بعد یورپ اور امریکہ کی باری آتی، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے پاس ڈولفن خود کچھ نہیں ہے، امریکہ کے پاس موجودگی کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ ایران کی بحریہ فضائیہ اور فضائی دفاعی نظام کو مکمل ختم کر دیا، اب ایران کے پاس کوئی موقع نہیں۔ ہم ایران میں گھس کر لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے۔ امریکہ اپنی تاریخ کے سنہری دور سے گزر رہا ہے، میرے سوا کوئی بھی 8 جنگیں ختم نہیں کروا سکتا۔ جنگ امریکہ کا انتخاب، دنیا اس کے نتائج بھگت رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ عالمی برادری امریکہ کو اس جنگ کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ ایران کی توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ بد اعتمادی اور شکوک کے ماحول میں مذاکرات کر رہا ہے۔ گزشتہ سال جون اور 28 فروری کو ہونے والی امریکہ کی ولاجتیال کارروائیاں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ایران سفارتی عمل میں ہر مرحلے پر انتہائی چوکنا رہے گا اور ماضی کے تجربات کی بنیاد پر پیچیدہ اور بے نتیجہ معاملات پر وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اگر امریکہ سنجیدہ ہے تو اسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ خطے میں ممالک امریکہ سے سیکورٹی کی بھینگ مانگنا بند کر دیں۔ خطے میں امریکہ کی موجودگی مشرقی مغربی ایشیائی ممالک کے لیے امن کا ذریعہ ہے۔ امریکہ نے اپنے اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک کی سیکورٹی کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ خطے میں پائیدار امن علاقائی تعاون سے حتمی بنایا جا سکتا ہے۔ مارکہک عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا کور کمانڈر کانفرنس میں خطاب، قومی سطح پر مارکہک کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ فورم کی مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم، ماورائے عدالت قتل اور بعدباتی تبدیلیوں کی شدید مذمت۔ فورم کا مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ کہا دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے، ان کے معاون انفراسٹرکچر کی تباہی اور پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی شرانگیزی کارروائی سے روکنے کے لیے موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ آرمی چیف نے ملک بھر میں انٹیلیجنس بنیاد پر جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمانڈرز اور فارمیشنز کے عزم، مستعدی اور کامیابی کو سراہا۔ شرکاء نے بھی کہا کہ افغان طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسی کے تحت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے۔ یہ رجیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی۔ ہماری دفاعی کارروائیاں صرف تیراندازوں، دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور معاون انفراسٹرکچر کے خلاف درست اہداف پر مبنی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ مشرقی وسطیٰ میں تناؤ پھر بڑھ گیا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل داغ دیے۔ فجیرہ پیٹرولیم صنعتی زون پر حملے، امریکہ نے سول کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ یو اے ای پر حملے رد عمل تھا، پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ ترجمان اماراتی وزارت دفاع کے مطابق یو اے ای پر 12 بیلسٹک اور 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ڈرون حملے میں اماراتی اور جنوبی کوریا کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی دفاعی نظام بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ ڈرونز کو بھی مؤثر انداز میں روکا رہا۔ امارات کی وزارت خارجہ نے ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کو دھوکہ دہی قرار دیتے ہوئے ان کی سخت مذمت کی ہے۔ کہا یہ حملے ملک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات ان حملوں کے جواب میں کارروائی کرنے کا مکمل اور جائز حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق فجیرہ میں تیل تنصیبات پر حملے کا کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں تھا۔ فجیرہ بندرگاہ پر جو کچھ ہوا وہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کے ساتھ سیز فائر برقرار، جنگ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن ایران نے آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کیے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے ایران دانشمندانہ فیصلہ کرے گا۔ آبنہ ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، ایران کو ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ محصول جہازوں کو بحفاظت گزرنے کا راستہ دے۔ ایرانی بندرگاہوں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ پروجیکٹ فریڈم ایک عارضی اور دفاعی مشن ہے جس کا مقصد عالمی تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے۔ امریکی فورسز کو آبدہ ہرمز یا ایرانی حدود میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایران کے علاوہ ہمارا کسی اور ملک کے خلاف رکاوٹ کھڑی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جنرل ڈیپ کیئر نے کہا کہ امریکی افواج ایران کے خلاف بڑی کارروائیوں کے لیے تیار ہے۔ ایران کی کارروائیاں اس حد تک نہیں پہنچی کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے۔
जानिब से पाकिस्तान का पानी रोका जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम का मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारत के इल्जाम तराशी के इकदाम सियासी अहदाफ पर मबनी थे। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने हालिया दिनों दरिया के पानी के बहाव में बदलाव महसूस किया। सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारतीय इकदाम पर सख्त तशवीश है। भारत मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद को दबा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। मार्का हक़ में पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का दिफा भरपूर अंदाज में किया। मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज ने दिलेरी से जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत-ए-हाल के खात्मे का ख़्वाहां है। बतौर सालिस मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में दी बैटल ऑफ तुर्क की तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी अफवाज ने दिलदान शिकन जवाब देकर दुश्मन के अज़ाइम को खात्मा दिला दिया। भारत की साम्राज्यी ज़हनियत खित्ते के अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, अस्करी और सिफारती महाज पर हासिल होने वाली कामयाबियां कौमी जज्बे का असमर है। अल्लाह के फजल से हर महाज पर फतह हासिल हुई। जिंदा कौमें दुनिया में अपना मकाम हमेशा गैरत और वक़ार से बनाती हैं। तमाम तर फतूहात के पीछे पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियां और बेमिसाल जज्बा कारफरमा है। दुनिया भर में भारतीय बयानी को किसी भी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि जद्दोजहद आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। पाकिस्तान मजबूत रियासत है। इंतहा पसंद तंजीम RSS का भारतीय सियासत पर मुकम्मल कंट्रोल है। भारत पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलना चाहता था। कशीदगी में इजाफा, अमेरिका का चीन पर ईरान की माली मदद का इल्जाम। अमेरिकी वज़ीर खजाना ने इल्जाम आयद किया है। चीन ईरान से बड़ी मिकदार में तेल खरीद कर इससे माली मुआवनत फराहम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरान की कार्रवाइयों के बायस आबला हुर्मुज़ मुतासिर हुई और अमेरिका इससे दोबारा खोलने के लिए इक़दाम कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि आबला हुर्मुज़ पर अमेरिका का कंट्रोल मौजूद है। स्कॉट बेसन ने चीन से मुतालबा किया कि वो ईरान पर असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सिफारती किरदार अदा करे। ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की BBC से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में कहीं भी जंग बंदी हो तो इस पर अमल दरामद में मुश्किलात पेश आती हैं। सिफारतकारी एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। जंग बंदी का क़याम और फिर मुआहदे की पासदारी इंतहाई अहम है। फरीकैन को चाहिए कि वो सिफारती अमल के लिए दरवाजे खुले रखें। आबदा हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए ताकि खित्ते में मजीद बिगाड़ पैदा न हो। मुस्तकिल क़याम अमन के लिए सिफारती हल तलाश करना जरूरी है और इस वक्त पाकिस्तान फरीकैन के साथ राब्ते में है। मुतल्लिका फरीकैन के दरमियान पैगामात का तबादला भी जारी है। किसी भी मसले का हल ताकत के इस्तेमाल में नहीं बल्कि सिफारती ज़राए में मुज़मर है। तमन्नाई की जरूरियात पूरी करने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई है। दरामदी ईंधन पर इंसार करने के लिए इक़दामात में तेजी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमन्नाई से मुतल्लिक इजलास से खिताब। का मुल्क पे बिजली के मुसाबकती मार्केट को फरोग देने के लिए इक़दामात तेज किए जाए। बिजली चोरी के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया, बिजली के बिलों की वसूली में बेहतरी, तरसीली निज़ाम के नुकसानात में कमी आई। वसूलियों जून में 90% बढ़कर 96% हो गई हैं। IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मस्तूआत पर सब्सिडी रोकने का मुतालबा। IMF का कहना है कि माली बोझ से बचने के लिए तमन्नाई और ईंधन की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट जरूरी है। हुकूमत को तमन्नाई बिजली के निर्खों से मुतल्लिक रेगुलेटर इदारों की तजावीज़ पर अमल करने का मशवरा। नए बजट में टैक्स इस्तिस्ना, छूट और रियायतें कम करने की भी तजवीज़। आइंदा बजट के लिए टैक्स नेट में तोसी और अखराजात मजीद कम करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। टैक्स टू GDP शरह में सालाना कम अज कम 1% इजाफे की तजवीज़ है। कर्जों के बोझ को कम करने के इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IMF का पाकिस्तान से खुद मुख्तार वेल्थ फंड मुकम्मल तौर पर फाल बनाने का मुतालबा। कानून में पार्लिमानी मंजूरी के बाद तरमीम के लिए 6 सख्त शराइत आयद करने का भी मुतालबा किया गया। ज़राए के मुताबिक खुद मुख्तार वेल्थ फंड को किसी भी सूरत में कर्ज लेने या उधार हासिल करने की इजाजत नहीं होगी। फंड जमानत या रहन फराहम करने, सरकारी या निजी इदारों को कर्ज देने का भी मजाज नहीं होगा।
जापान और सिंगापुर जैसे ममालिक के तरक्याती निज़ाम हमारे लिए मिसाल है। वसाइल और टेक्नोलॉजी की फराहमी के बावजूद 100% नताइज ना आना काबिल तशवीश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब, सुथरा पंजाब की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, हमारे मौजूदा निज़ाम पर संजीदा सवालात उठते हैं। गवर्नेंस में बेहतरी नागुज़ीर है, अहलियत के बजाय सिफारिश पर तैनातियां निज़ाम की खराबी की बड़ी वजह है। फ़राइज़ की संजीदगी से ना लेने वालों को अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान के कैरियर का फैसला किया जाएगा। हुकूमत ने बड़े मंसूबे और इंतजामी वसाइल फराहम कर दिए। बुनियादी मसाइल को समझना और हल करना ही असल मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक के साथ ताउन से इनकार, आज से हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का कहना है कि विफाक सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। NFC अवार्ड बिजली और गैस के मामलात में खास तौर पर नाइंसाफी की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी को जाती मुआलिज की निगरानी में इलाज फराहम नहीं किया जा रहा। अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाजत न देना भी गैर कानूनी इकदाम है। एमरजेंसी सर्विस हड़ताल से मुस्तस्ना रहेंगे। आइन और कानून की पासदारी करने वाले वकला से हड़ताल में भरपूर शिरकत की अपील की। रियासती पॉलिसी बानी की मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की हरगिज नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। काजिल मैनुअल के मुताबिक बानी PTI को कानूनी मुशावरत की मुकम्मल इजाजत है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का मशवरा दिया। जेल कवानीन के दायरा कार में रहते हुए तमाम कानूनी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सियासी मामलात को जलसों और सोशल मीडिया पर गलत रंग में पेश करने से गुरेज किया जाए। PTI मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के बजाय गैर मुतल्लका कुव्वतों से राब्तों की ख्वाहिशमंद है। हम हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश है। मुलाकातें होंगी तो मार्ग हक की खुशी को 4 चांद लग जाएंगे। बानी को आवाम से अलग नहीं किया जा सकता। अदलिया से दरख्वास्त है कि बानी की अपीलों को सुने, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। सियासी मामलात सियासी अंदाज में आगे बढ़ने चाहिए। बुशरा बीबी से फैमिली और जाती मुआलिज की मुलाकात का केस सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल आज अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल रिप्रेजेंटेशन पिटीशन पर आइंदा समात से कबल स्पीकिंग ऑर्डर जारी करें। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और IG जेल खाना जात पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज।